Post. Baba sa ilalim. Ay, putang na, steal pa. Wala yan. Dadala kasi ng bola eh. Wow! Ang galing! Woo! Counted! Nice shot! Yan mga feed. Mga teamwork. Nice feed! Ayos yan ah. 4-point shot. 3 points na pala. When, boy, take time boy, take time. Take time. Di ba pag sipag, nakakababa agad eh. Nakakababa agad pag masipag yung takbo, yung babae. Nakakatalag maliwanag yung score. Oh. Oh, 1 point na lang, 1 Sipag, point! sipag! Huwag niyong pabayaan yung shooter sa labas. Box out! Oh, ilalim! Huli yan, huli oh! Idam, box out! Patay. Hindi nakapabayaan yung shooter sa labas eh. 3 point pa naman yun. Galing oh. Wow! Putak, ang galing. Huwag niyong pabayaan yung shooter sa labas. Pumaltos. Hindi para mag-alanganin kahit ganun lang eh. Yan! Yes! Yan! Basa! Yan. Babawin, baba agad win. Ay, puta ka na. Baba agad win, baba! Screen! Oh, shit. Alam playing, sayang. Haras. Namadali na eh. Sayang. Babawin, baba! Box out! Oh, shooter! Baba! Baba agad, boy! Baba agad! Oh, ha? Oh, di ba? Bilisan nyo! Bilisan nyo! Kahit takpan nyo lang yung mata para di makashoot. Bilisan nyo! Bilisan nyo! O, taas! Okay! Woo! Yes! Baba agad, boy! Baba! Boy, baba agad! Sa pwesto ka na agad, boy! Pwesto na agad! Baba agad! Baba! Huwag niyo patagalin yung bola! Boy, baba! Win! Huwag kang tumigil sa gitna! 6 minutes na lang! Sus! Bilis! 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 Yan. 3 minutes na lang. O, 3 minuto na lang. 3 pagtitiis na lang eh. Di ba lamang? Kalaban. Bilisan nyo! Okay, short. Yes. O, baba agad, baba! Ay, puta ka ng number, oh. Tatlong minuto, wag nagtitigil sa gitna. Tsaka sunny side, tandaan nyo, tsaka kita. Baba agad. Ito, mabilis siya bumabaw. Dapat ganun, oh. So, Kasi win. Depensa natin man. Ayun, sige. Depensa natin man. Dalawa, tatakbo na dito. Bababa ka agad, win, dahil malaking ano ka sa gitna, eh. Isa na lang, oh. depensa na, depensa. Kaya ito. Hindi mo tinamagan. Boy, technique, boy, huwag mo na agad hintayin yung bola. Bumaba ka na agad.
O, 24 seconds na! Tumira. Oh, wala! Baba agad, boy! Baba! Nakatrick tayo dun. 24 seconds tumira. Iyan! Tapos si Dwayne Wade, oh! Dwayne Wade! Sa gitna, Ben! Sa gitna, cut! Yan, sa gitna! Sa gitna! Patay ka! Woo! Ay, baw! Foul, yes! Nice rep! 2 shot! Boy, take time. Oh, relax. Yan movie. Boy, take time. Ay! Yan. Huwag madalin, boy. Pitigin mo. Daliri. Yes! Baba, baba! Bilisan nyo! Dali! Bilisan nyo! Huli! Dalawa inyo! Double team! Huli, dalawa! Yan! Woo! Baba, baba! Baba agad! Hawak! Hawak! Baba! 8 seconds! Baba! Hawak! Relax! Don't do it! Patay ka! Score niya sigurado! Win! Tres! Yes! Woo! Woo! Ang galing! Wala nang oras! Wala nang oras yan! Oh, 24 seconds! Wala na! Woo! Okay! Oh, likod! Panalo! Ayos! Press the ball, press! One point lang! Switch na lang, score. 24 seconds, 23 seconds na lang. Take time. Yes! Woo! Ang galing. Isa pang maliwanag. Ay, shoot. Harang. Man to man. Local! Yes! Woo! 8 seconds. 3 point! Ang galing. Woo! 3 points ka agad, malayo pa! Ang galing mo. Ang galing mo. Shoot mo! Yes! Woo! Woo! Isa pa. Ang galing. Sipag lang no? Ganda ng 3 points na yun. Nakabuhay yung 3.0 eh. Nako pa! Wala na! Panalo!